Hello mga kagastador! Another day, another gasto. So diriya nanaka na pud mi sa Mount Agder. Pa ni ipon-ipon no. Puslan man magamit ang hinaguan. Pero ambot lang kay murag nahago man samot og sinaka. Nahago? Reklamo man lagi. Char. So mauni imong makita na mga view pa dong sa Mount Agder gikan sa barangay Sinapangan. Og diriya makita nimo ang mga nawong sa gipang kapoy og sinaka. Unsay gisaka? Og diring dapita kay hapit na daw mi pero ambot lang kay ganina pa man ang hapit kaayo gikan panas baba og hinapit pero ambot lang kay wa pa mi naabot pero sige lang kay padayon ang Japon tagbinaktas ani ug gwapo man Japon ang mga view nga natong makita diring dapita kay makita nimo ang mga bukid ug diring dapita kay nakahuna-huna ta og laing kay mura magugog nakatimahong sinugbang mais aning uy pero dili ta ana kay bad man na siya uy diri lang tas mga bukid-bukid na mga view ba para way apiki ba unya diring dapita makita na to atong bossing no nga musaka saka jud kay unsay giuban-uban nimo diri unya magreklamo-reklamo nga kapoy jud asa makakita ni saka og bukid unya way kapoy tan-awa gud na unsa ka taas ug di ba ka kapuyon ana unya naa pa jud mga tanang dili kapoy manaka unsang dili kapoy nga kapoy jud pero antuson nimo kay ni saka man unya kay ganina pa man tag sinaka syempre nakaabot ra jud unya set up dayon og tent arog makaplastar ba nitag area nga way bakilid ba og mga bukol-bukol na yuta ikaw daw higda ang yuta nga nay bukol-bukol ug di ba manakit imong likod ug diring dapita kita mig cellphone ni busing ako na lang gipunit kay sayang pud pero char nya video dayon tuyok-tuyok unsa ni human drone pero bitaw oy way char nindot kay sa babaw unya nagpa-video dayon si busing nato diri hala murag familiar ning lihok ka ba murag mauning musika o di ay maupo may action. So mauna ning view sa taas sa Mount Agder no. Grabe kanindot. O grabe makarelax ang hangin diri sa babaw. Ug syempre kada saka nato kauban jud nato si Papsi Penongs no. Diri ang dapita ng istorya na sila ni Busing no. Chika ba ngayo og advice mura mag-doktor. Syempre kay paspas man ta manaka naabtan nato ng sunset. Pabidyo na pud diri si Busing ba tama na jud ni pormahan babe paminawan nato be. Murag maumaon na gamay. Unya daring dapita hinahinay na may anig pase ani kay murag layo-layo pa jud among baktason ba unya kay ni saka ng adlaw ba init-init na diri sa babaw. Baktas na pod og way kusmod alangan kay unsa may gisaka imbis pahuway ng weekend mosaka jud og bukid jud tura bitbit og mga gamit gikan sa babaw naog na pod mura mataanig buang pero kay sigil lang kay gusto man saka jud kuan na bitbit jud gamit kay tan-awa gasunod-sunod man yung video na to nya kay paglingi na to anis likod atong video na to ani kay sa busing man day padayon tas lakaw jud o gidagan pa to ra gisunod lang ga video nya kay unsa man ni cellphone pa may gunitan di jud mo puli aning dalaan ng iba na gamit nya mao ning maagian o awang dalan puro kugunan ng maagian nato grabe busing o flex din sa nawong o grabe kahamis way tatsa smile dayon o nya daring dapita bago nang tanako kay di man mo dala og gamit pero syempre kay isog pa man nato daghan na lang tani pero bitaw sa matarong pa na istorya nindot yung kayo dari sa babaw worth it kayo ang pagsaka ba kay makawala yung problema langan kay di mawala imong problema nga imong hunahunaon naman dito kay ang kakapoy imong hunahuna pa ka na ibang problema nga kapoy na may imong tiil unsay gisaka unya dari aberti ka batak si Papsi Penongs so saka Japon partida fit pa kay nagpantalon tanawa gi unsa ra gi basic ra nang pagsaka ana naka-fit pa na grabe ka power so diri ani una tagnaog dira kay nagpa-video man si Busing nato video daw gikan sa babaw daw takot jud dayon dira iwas kulata ba ako ani chill dayon kay pahuway pud ba kapoy biya gikan dito sa babaw nya napay dala gamit tan-aw rin sa nindot na view tanawa grabe kanindot ang view sa babaw. Diri ani bitbit na jud si Busing pero tanawang galon way unod ni bitbit ang gamay nga bag pero may na lang kay nitabang unya kanang gaon na saya si Papsi Piljan na unya kauban jud pa ng Busing batahod jud kay isog gud ang Busing gud
Unya kay diri na lang man jud kutob ang video. Hanggang dito na lang murag MMK ba. Bye-bye.